Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Ne balma Maliens au Bénin Yankuma depuis Osigirona. Donc on a au balma kedo Dambélé depuis Paris, membre de Maliens et fier. Donc on a sigiro Bénin français ma bi la halambe anga jamana kono komi be sena be feka anda do ala ni alakaje. Ne balma ka daboratugun sabula ka da kan don tɛmɛnenw na an y'a fɔ min bɛ jamana se kɔlɔlɔw ma ka jamana se comment dire lajaba ni fɛnw ma o tɛ fosi ye sariya la tilenbaliya jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sariya in tɛ dɔwɛrɛ ye anw bɛɛ de jɛra ka sariya in ta ni maliyɛn den bɛɛ ka laɲini ye sariya in bɛ ta maa minnu fɛ an ka maa sugantininw don waati min na u bɛna kan k'u suganti pour que u ka se ka sariya ta an tɔgɔ la an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ min na ni jamana kɔnɔden bɛɛ ka kan o sariya ɲɛkɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko pouvoir législatif o de sariya in bɛ ta olu de ye sariya tabagaw ye o député ye ni a bɛ ta an ka député bulonba kɔnɔ a filanan ye min ye o ye pouvoir exécutif ye n'o de ye minnu bɛ sariya minnu taara minnu b'a lawaleya a sabanan n'o b'a datugu n'a bɛ fɔ o ma pouvoir judiciaire o de ye ka sariya ninnu labato k'o protéger pour que mɔgɔ kana dan sago sariya ninnu kan donc o de la a bɛ fɔ ko bɛɛ dama ka kaɲa sariya ɲɛkɔrɔ o ye kuma de ye kuma min ka di tulo la mais n'an ye kɛwalew ta an b'a dɔn k'a fɔ Mali la bɛɛ dama man kɛɲɛ sariya ɲɛkɔrɔ donc ni e ko e b'i faso fɛ e bɛ waso ni faso ye e ye fasoden ɲuman ye cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan nin ko in jɔrɔ kan k'i minɛ sabula ka d'a kan ni jamana kɔnɔdenw ma dama kɛɲɛ sariya ɲɛkɔrɔ o ye injustice ye o ɲɛnawoloma ninnu o bɛ kɛ ka o kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan alors que an dun bɛnn'a kan k'a fɔ ko sariya in a bɛ lawaleya an bɛɛ de la ni maa o maa n'i ye dan sago dan b'i sago foyi ti bɔ a la hɛrɛ ni baden kɔ donc minnu taara pour que k'o sariyaw lawaleya ni o dɔw bɛ taa bɛn an ka jugew ma procureur magistrats bɛɛ b'a la ka na se polisi gendarme ani préfet ma donc olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o de ye ministre Cɛna Hubert Kulibali donc Cɛna Hubert fana ye maa ye min tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ a ye kɛwale minnu kɛ ka tɛmɛ donc hali n'an da ma se olu bɛɛ ma bɛɛ kan ka dɔn ale ye marabaga nasugu min ye o kama fɛn min bɛ ka kɛ kucala bi injustice min bɛ ka kɛ kucala bi sariya sɔsɔ min bɛ ka kɛ kucala bi o tɛ ka sɔsɔ maa wɛrɛ fɛ fo sariya minnu yɛrɛ kan ka sariya in protéger minnu yɛrɛ ka kɛ sariya in waleyabaga ye olu yɛrɛ de bɛ ka tila k'a sɔsɔ an sigilen ɲɛna bon donc n'o ye faamuyabaliya ye ka d'a kan maliyɛnw an m'a faamu hali bi sinon n'an y'a faamuya sariya in taara anw de tɔgɔ la a kan ka waleya anw de tɔgɔ la a man kan ka kɛ ka dɔ tɔɲɔ ka dɔ minɛ ka di dɔ ma anw bɛɛ sigilen ɲɛna n'an y'a faamuya an bɛ wuli ka mankan kɛ ka kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la o sariya masina ye a bɛ labato i b'a fɔ an y'a laɲini cogo min na a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ministre tɛ se k'o bali président tɛ se k'o bali député tɛ se k'o bali préfet tɛ se k'o bali sabula ka d'a kan bɛnkan de don an bɛɛ de jɛra k'a ta n'i y'a ye bi a bɛ ka kɛ sabula ka d'a kan a ma faamuya ka ɲɛ an bolo de o de b'an se nin bɛɛ ma o de la an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an ka se ka wuli a ka se ka faamuya ni sariya a violebaga c'est à dire a sɔsɔbaga taara kɛ a lawaleyabagaw minnu yɛrɛ kan k'a makaran a sɔsɔbaga taara kɛ olu ye o jɔrɔ kan k'an minɛ an ka dɔn k'a fɔ an bɛ sira min kan n'an ma nin sira bila n'u ma nin sira bila jamana in tɛ basigi dɛ ala k'an kisi o ma an bɛ jamana in basigili de ɲini o de la an bɛ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ an balima minnu m'a faamu an b'a f'u ɲɛna an ka todunkan na mɔgɔ si ma kɛ fɛn ye mɔgɔ wɛrɛ ka kan na an nɔrɔlen bɛ wali kan na kalabanciya de don minnu bɛ tubabukan fɔ o b'a la mɔgɔw ye kalabanciya don dɛ i b'a fɔ todunkan la bɛɛ b'a mɛn kan min na bɛɛ b'a faamuya o faamuyali ka teli donc n'u ye todunkan fɔ la dɔrɔn o ye ka namara de daminɛtɔ filɛ nin ye donc ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma donc min bɛ ka kɛ kucala ko arajo kayira datuguli jo ni jalaki o bɛ kiiri tigɛbagaw de bolo mais n'a fɔra ko jugement kɛra ko juge yɛrɛ ye yamaruya di ko arajoso ka dayɛlɛ ko préfet ko k'a tɛ dayɛlɛ préfet bɛ sariya sanfɛ wa o ye ɲininkali fɔlɔ o ye ɲininkali gɛlɛnba préfet tɛ sariya sanfɛ hali président min yɛrɛ bɛ Mali bɛɛ sanfɛ o tɛ sariya sanfɛ président yɛrɛ kan sariya kan ka boli président yɛrɛ kan ka sariya bato mais n'i y'a ye préfet bɛ sariya sɔsɔ a jigi dalen bɛ a ka ɲɛmɔgɔ de kan n'ale ka ɲɛmɔgɔ ye Cɛna Hubert Kulibali ni Cɛna Hubert Kulibali ni ale yɛrɛ fana kun kɛra maa ye maa min tilennen don ladiri don préfet man ka si a ka poste la o de b'a yira an na k'a fɔ ale fana ye ministre ye ministre min cɛsirilen don bɛɛ jɛ fanga ani ka bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen ye ministre min cɛsirilen b'o la mais
ni ay préfet be da ka sunoko aywa ambado malla be passer to komna mais ala nyabe tiena ala ka tien deme o kama malion ani dugutigi dembu ko kan sigiti be duguin alaba nu den sira nyoma ni shubora la ibe ka gouvernement ga shudo de ni shubora la abla Idrissa Maïga ika gouvernement ga shudo de ni shubora la Mamadou Ismaël Konaté ika shudo Chana Hubert Koulibaly aka shudo sabula ka daka foshi manyina ofe aka sharia batu abana o de nyina ofe o te ko gelenye horon fe o te ko gelenye ladri fe o te ko gelenye mogomba faso fe mais namara aba do nyata du senya nyede malion ga sabali anga kan yere fe anga ke jamana fe anga jamana basigi parce que o de be an benye sini ala be be ninga kelen ni gara jamana nyamogo ye ka ke jamana nyamogo ye ya fo nya bala ikanga kase ika ko ketugo la ikanga kase ka jamana kono de maratugo la o de nyina bela jelen fe donc malion che muso demseni anu makoroba ni fasku na nyina o fene fe ka bo ne e isigi kati nyesra la domna ni turu serima afinati isigi nyonya sra la de donc sharia la klembalia kololo do bema jamana kono de bema parce que na jera juge la na jera procureur la na jera magistrat la na marato la donc aba dafa flala donc abe sigi la ba on ga sigi la be dia on de ye ube ni sharia kolonu nuta sinon na on wulila jama kulula ka ira ka fo amma son sharia kolomi tara o sebenente o te benkan wa amma so ama bi itia ki yere sakoke parce que on juge nuta le be yere sakoke la donc o yere sakoke o bena on de ma mais na wa bena on ma parce que jama famba o ma famu ka fo ko jaibe se ka wuli ka fo ko juge kolonga sharia manye ite jana ibite jana isini fo iti wala hereko parce que chama ma famu o daleme minga o e kalambalia yoroy ani familial bali al ni mo makala abe se ka famu na nyefora nyana anga to dunkana o la o keleme ka anga okolu be ke bolo ko fenye fefe école publique nu 100 milliards be voter ko ka doula ali furanante sanga do école nu kono donc am besgile me ko laje donc olu don u butanu don yo école privé la u butanu lycée privé la ka kala ka bonu ka ta jamana ko kan u kala kana u don yara de kala kana ulu no la blatuguni ansigile me ko laje o la afora ina nga wuli anga kelenge o sababu ya la anye ibekata parce que an ba don ka fo anya doni mi ko mogo ko ni idonani tourni mi ni yodi kibeka do magala fli président tabi ni ngana ke oyi sabula ka daka président dona naka katigeleya ani jafariya ani tiedi donc itarano aklina ni ne etarani enana soro enana sirawera ta ka aklina wera ta idonete ni turumi o de la bi beda bene baka ko ibeka mai ibeka te président nyumanye ali na nyumake be ko ka mai sabula ka daka an jigi bi dale me minka siramika ka sirami tamana ani amase ko ke bodona na tawla anda bina dola ko wala an rega famille muna président mase ko siraw takama sabula ka daka jege ma fo kuma be jege fanga ye jidi ni ye anga président fene ye u fene be se ka décision do fene ta o ya jama bi ko de ni décision ta ni jamati go iba blade donc fo fene ko yoro famu o fene do wara baro ye mais bi ambe dom na bi monsieur le président qui a responsabilité ta ko do be non ou be kunfo o te jufo parce que fin chama be atese ekloma e kame atesi ma ikame ka damunka ou be tien dogo bon en ka vidéo sababula e be se ka bo tien chama kalama bon mo ne e bora ne tien kalama ka kla ka dogo président na la ki sara na nyogo na ye donc na ni kololo serima ala ka ke mo fene ba dogo anyane bo bagala ifene ka to o dinga kono o kelen do belani turu do abse be ma kelen ama fo ka mo de me galonga ne ko tien kan ni justicier sebembo ko ka radio so daile kuchala e préfet be wuli ko te daile ka damu ka préfet jigi daile me jonga fo kuma de tien ka fo mo nyana donc ou be minina ala kan kishama tongo do ni affrontement kera ni zamana ni kulu fulani nyonga che dugu kelen wono aw de tay nimisa e kuchala kaw parce que aw de bina nyonga fa fu fanga e tien tala a escroc ka chana ma nyana mai ay député munuta olukte ko barake donc ubina ko do nyoma ka ubla ka nyonga fa aw de nyonga sigi nyonga mai aw de nyonga balmaw ye ko RPM ko damba ye comment dirais-je là ko radio ko damba ye donc amba fo yorom na tien be radio kaira de bolo
an ye information minnu sɔrɔ donc an bɛ fɛ dɔrɔn tiɲɛ de ka waleya monsieur le président i ka gouvernement ani yɛrɛ a ye sabali a ye ko to k'o k'aw to sabula ka d'a kan hali n'a kɛko ɲuman ka di jamana ɲɛmɔgɔ ye ni premier ministre bɛ k'a kɛ k'a goya donc an bɛ premier ministre de dɔn an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de dɔn parce que e de ye premier ministre ta a mana n'a yɛrɛ hali bi ne ko a tɛ si donc n'a ye min kɛ n'o ma kɛ ko kalalama ye i y'a faamuya b'a la n'a tora place la o bɛnna e ma sinon ministre de la justice bi ko tɛ o kan ka bɔ a place la a mɛnna mɔgɔ minnu ka ɲi ministre de la justice la u bɛ jamana in kɔnɔ hɔrɔnw bɛ yen an ka justice kɔnɔ walahi juge kilennenw bɛ yen juge hɔrɔnw bɛ yen juge ladiriw bɛ yen minnu bɛ siran ala ɲɛ n tɛ sɛgɛn a fɔli la ala ko ni mɔgɔ tun bɛ jɔ ale jɔyɔrɔ la diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ kiiritigɛba ninnu bɛ jɔ ale jɔyɔrɔ la sabula ka d'a kan olu de bɛ jugement laban o b'ale ala de bolo n'a bɛ fɔ o ma ko lahara jɔ kɛnɛ donc ala de bɛ kiiriw tigɛ ni diɲɛ kiiri tigɛbaga kɛra aw ye aw ma kɛ dɔwɛrɛ ye namaratɔ kɔ aw tɛ siran k'aw bɛ sa aw ka tilen a ka jamana in jɔ aw ye maa damadɔ dɔrɔn walahi ninnu tɛ ba kelen bɔ maliyɛn miliyɔn 17 ani a kunkanfɛn n'a fɔra ko mɔgɔ 600 ani buruburuni olu de bɛ ka jamana in firi a kunjugu kan nata kama nafolo kama i bɛ k'a ɲɛ f'i ɲɛna don n'a nataw la an da bɛna s'olu fɛnɛ ma i k'a lajɛ i ye layidu min taa ɲɛ n'a bɛɛ ma se ka timɛ ni kuma diyara n'an b'a fɔ fosi yɛrɛ ma k'a la n'a bɔra sɔrɔsiw ta côté la n'a sera ka timɛ i ka se ka ɲɛ an ma minnu y'an ka faso nafolo suɲɛ u donni kaso la o foyi tɛ se anw ma mais u ka minɛ an ka nafolo ninnu ka darakiw la n'u kɛlen bɛ ka taa sow san extérieur la u ka bɔsiw la compte min b'u bolo kɔfɛ u ka minɛw la du min jɔlen b'u bolo Bamako u ka minɛw la immeuble minnu b'u bolo u ye avantage fɛn fɛn sɔrɔ ni nin ye a bɛɛ ka minɛw la i bɛ ka an ye ta n'o hakilina nin ye donc don n'a nataw la an da bɛna se o fɛnɛ ma émission wɛrɛw la k'a dɔn k'a fɔ ni an ko an tɛ IBK fɛ an bɛ maa min fɛ an k'a ɲini k'o dɔn depuis sisan élection kana bari an na parce que élection min bɛnalen carte nina ko problème fɛnɛ bɛ yen carte nina ko problème min bɛ yen nɔ ni bɛɛ ma se k'a ka carte nina sɔrɔ yanni élection date cɛ an bɛ gouvernement d'union nationale de kɛ et ça serait sans IBK depuis sisan an kan k'o de kɛ pour que pression ka se ka k'u kan k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ yanni élection don cɛ ni bɛɛ ma se k'i ka carte sɔrɔ yanni élection don cɛ an kan ka se k'a fɔ o la an bɛ gouvernement d'union nationale de kɛ président bɛ falen IBK tɛ to président la dɛ ale bɛ bɔ président la an bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛ président ye u ka élection organiser n'a bɛ fɛ ka to président la ka élection organiser a ka carte nina di bɛɛ ma yanni élection cɛ bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la hɛrɛ ni baden kɔnɔ a ka électroniser fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ namara tɛ se ka kɛ min na ayiwa nin tun ye ne ka hakilina ye ka di baden alisilamɛw ani chrétienw ani minnu yɛrɛ ma da la ko la ni kɔni ye maliyɛn cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan aw bɛɛ lajɛlen maliyɛnya de bi yan nɔ bi an tɛ diinako kuma la an tɛ dɔwɛrɛ la an bɛ fasoden ɲumanya ni faso in kanu bɛ minnu dusukun na n'a fɔra k'a ka bɔ ka manifester n'an bɛ bɔ tiɲɛ kan a ka ye a kɛnɛ kan faso in ka jɔ parce que faso bɛ mɔgɔ minnu bolo ninnu tɛ miiri a marabagajugu ninnu tɛ miiri n'a fɔra k'u tɛ miiri bɛɛ tɛ walahi hɔrɔn bɛ gouvernement in na hɔrɔn bɛ gouvernement in na olu bɛ jamana in fɛ minnu tɛ fɛ a ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ walahi ala ka kɔ bɔ fiɲɛ la minnu tɛ fɛ jamana in ka jɔ ni aw b'a mara la bi aw tɛ fɛ tiɲɛ ka dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ yarabi ala k'aw kɔ bɔ fiɲɛ la jamana in ala k'a marali nɔgɔya a kanu bɛ minnu dusukun na ye a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ne balimaw